యేసువిன் నామమునకు మహిమ ఉండాలి. ఈ ఉదయకాలంలో మీతో కూడా కలిసి ప్రభువుని ఆరాధించి స్తుతించడానికి దేవాలయ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి ముందుగా దేవునికి స్తుతి చేస్తున్నాను. இந்த நேரத்துல உங்க மத்தியில அனைவரும் மத்தியில நான் இங்க வந்து உங்க மத்தியில வந்து பகிர்ந்து கொள்வது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. నా పేరు శామ్ బెన్నీ. அவருடைய பேரு சாம் பென்னி. నా పెద్దక్క వాళ్ళు అక్కడ వివాహం చేసుకుని కుటుంబంతో మాకు బంధుత్వం ఏర్పడింది. என்னுடைய மாமியார் வந்து அங்கிளுடைய அக்கா. ஸோ நான் அவங்க குடும்பத்தில் போகிறதுனால அவங்க இருக்கிறாங்க சார். బంధువులు మాత్రమే కాదు కానీ సేవకులు సోదరులు దేనికన్నా ఒక మంచి స్నేహితులు. இந்த ஒருவர் இல்லைனாலும் சாலமன் தினகரனும் நானும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல நண்பர்கள். ఎప్పుడు వచ్చిన నుండి వెళ్ళే వరకు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు. ஒரு முறையும் நான் வந்தப்போ என் கூடவே ஸ்டார்டிங்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருப்பார் அவர். చాలాసార్లు ఆయన ఉన్నప్పుడు రావాలని అనుకున్నాం కానీ అవ్వలేదు. దేవుని సమయం బట్టి ఈ రోజు మేము చూడడానికి దేవుడికి ఇచ్చిన అవకాశం కొరకే దేవునికి వందనాలు. எத்தனையோ முறை நான் அவர் இருக்கும்போது வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனால் அது முடியல. இப்போ மத்தியில் நான் இருப்பது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. నన్ను మీ మధ్యకి ఆహ్వానించిన సోదరి సెల్వి పాస్టర్ వారి కుటుంబంలో వచ్చిన అందరికీ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. என்னுடைய சார்பாக பாஸ்டர் செல்வி, அப்புறம் பாஸ்டர் அருண், அவங்களுடைய மனைவி, குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. ఈ ఉదయకాలంలో దేవుని వాక్యం చదవడం అందుకుంటున్నాము. இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, బైబిల్ వారందరూ కూడా నాతో కలిసి பைபிள் இருக்கிற எல்லாருமே கூட சேர்ந்து இன்னைக்கு 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందాం. 4వ அதிகாரம் 12వ வசனம் அனைவரும் சேர்ந்து படிக்கலாமா? யாராவது படிங்க. 12వ வசனம் 4:12. ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సత్యమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి కట్టము కంటేను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్ళను మూలుగులను విభజించినటువంటి దూర్చు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలు శోధించుచూ ఉన్నది. படிங்க யாராவது. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கற்புள்ள எந்த பட்டயத்தையும் கற்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் குறிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகை அறிகிறதாயும் இருக்கிறது. మన ఇళ్ళలో చాలా విలువైన వస్తువులు ఉంటాయి. நம்மளுடைய வீட்டுல நிறைய விதமான ஒரு வேல்யூவான பொருட்கள் இருக்கலாம் இல்லைங்களா? ఇల్లు, కారు, ఫ్రిడ్జ్, టీవీ என்னென்ன இருக்கும்? ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும், கார் இருக்கும், டிவி இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாம் விலையேற்றப்பட்ட பொருட்கள். కానీ అన్నిటికన్నా కూడా విలువైన వస్తువు మన ఇంట్లో ఏంటంటే దేవుని వాక్యం. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. ஆனா எல்லாத்தை விட ரொம்ப பெரிய ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு பொருள் எடுத்து நம்ம வீட்டுலன்னா எது சொல்லுங்க? நம்ம பைபிள் எல்லாம் எடுத்து காட்டலாமா? ஹல்லேலூயா சொல்லலாமா? ఎందుకంటే మనం కలిగిన అన్నీ కూడా మృతమైనవే. இங்க நம்ம வேற எல்லா பொருட்களுமே அது ஒரு நாள் போக வேண்டியதுதான். దేవుని వాక్యం మాత్రమే సత్యమైనది. ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தை மட்டுமே அதுக்கு உயிர் இருக்கிறது, బలము గలది, அதுக்கு பலம் இருக்கிறது, వాడి అయినది, அதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது. ప్రాణ ఆత్మ కీళ్ళను మూడును విభజించుతున్నట్టు దూర్చు எல்லாமே இதுல உயிர், அவருடைய ஆத்மா எல்லாமே இதுல இருக்கு. நம்மளுடைய கடவுளுடைய வார்த்தையில తలంపులను ఆలోచనను పరిశోధించగలుగుతుంది. நம்மளுடைய ஆலோசனை, நம்மளுடைய எல்லாமே அது சோதித்து பார்க்கிறது இது ஆண்டவருடைய வார்த்தை. కనుక ఈ దైవ గ్రంథాన్ని బట్టి మనం ఎంతగా దేవునికి వందనస్తున్నాం. இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு தான் நம்ம அடிமையா இருக்கணும், நம்ம கீழ்ப்படிக்கணும். ஒரு வார்த்தைக்கு தான் நம்ம அடிமையா இருக்கணும். ప్రతి దినం కూడా ఇది మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ஏனென்றால் இந்த வார்த்தை தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கிட்ட பேசும். మన పరిస్థితులన్నిటి కూడా చాలేటువంటి எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இந்த ஒரு கடவுளுடைய ஒரு வார்த்தை, இந்த வாக்கியம் நமக்கு போகும். అంత శక్తివంతమైన
వాక్యము మన వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో ఎంతవరకు పనిచేయడానికి మనము అనుమతిస్తున్నాం. ஆனா இந்த வெளியேற்றப்பட்ட அந்த வார்த்தை நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை உபயோகப்படுத்துறோம், எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது வேலை செய்கிறது. ఎందుకంటే ఇంత విలువైనటువంటి వాక్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని ఉపయోగించకపోతే దీనివల్ల మనకి ఏమైనా ప్రయోజనం లేదు. இவ்வளோ வெளியேறப்பட்ட வார்த்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஆனா அது நம்ம வாழ்க்கையில பயன்படுத்தினால் என்ன ప్రయోజనం? కనుక ప్రతి క్షణం, ప్రతి సందర్భంలో, ప్రతి దినము ఎంతమందితో ఈ వాక్యము మాట్లాడేట్టుగా మనం దీన్ని చదువుతున్నాం లేక వింటున్నాం. ஒவ்வொரு நிமிடம் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் இந்த வார்த்தை நமக்கு எப்படி இருக்கிறதுன்றது நமக்கு எப்படி பிரயோஜனமா இருக்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம். మన ఇళ్ళలో కొన్ని వస్తువులకి కొన్ని స్థలాలు ఉంటాయి. நம்ம வீட்ல எல்லா வஸ்துக்கும் ஒரு இடம் இருக்கு இல்லைங்களா? అలానే దేవుని వాక్యానికి కూడా ఒక స్థలం ఉండాలి మన ఇంట్లో. அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கூட ஒரு இடம் இருக்கணும் நம்ம வீட்ல. చదవడానికి ఒక టైం ఉండాలి. படிக்க ஒரு நேரம் வேணும் நமக்கு. కానీ విచారణ ఏంటంటే ஆனா என்ன நடக்குதுன்னா దేవుని వాక్యం ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేస్తాం కొన్ని నేలలో. எப்படி எங்க வேணுமோ அங்க லிஸ்ட் போட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய பைபிள் எங்க ஒரு இடம் இருக்காது. இங்க சோஃபால பெட்ல லிஸ்ட் போட்டுட்டு. జ్వరం వస్తే తలకి వచ్చేస్తుంది. జ్వరం వస్తే ఏమవుతుంది? తలగని కీழ ఉంటుంది. పరీక్ష వస్తే చదివేస్తారు పిల్లలు. ఎగ్జామ్ టైంలో மட்டும் బైబిల్ எடுத்து படிக்கிறீங்க. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏదో అలా తీసి చదువుతారు. ஓ வெளியே போறலையா டக்குன்னு ஏதோ நம்ம ஓபன் பண்ணி நம்ம படிக்கிறோம். ఇది లాటరీ కాదు. இது வந்து லாட்டரி இல்லைங்க. ఇది సత్యమైన దేవుని మాట. இது உயிருள்ள வார்த்தை. కనుక అలాగే మన వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో ఇది పనిచేయాలి. இது நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அது வேலை செய்யணும், கண்டிப்பாக வேலை செய்யணும். ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథం రాసిన యోహాను భక్తుడు ఇలా అంటాడు. அதனாலதான் கடைசியா அந்த புத்தகத்துல என்ன இருக்காங்க கடவுள் ఈ ప్రవచన వాక్యమును చదువువాడును, இந்த வார்த்தையை படிக்கிறவங்க, వినువాడును, கேட்கிறவங்க, గైకొనువాడును, அத பயபக்தியா கேட்கிறவங்க ధన్యులను రాయబడ్డాడు. அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. చాలాసార్లు వింటాం, நிறைய முறை நம்ம கேட்கிறோம், చాలాసార్లు చదువుతాం, நிறைய முறை படிக்கிறோம் நம்ம, కానీ దాన్ని గైకొనం. ஆனா அதை நம்ம கீழ்ப்படிய மாட்டோம். అలా చేయము. அதை நம்ம அதன் படி நடக்க மாட்டோம். మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇది చాలా కష్టం అనుకుంటాం. அது கீழ்ப்படியது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இல்லைங்களா? ఏది కూడా కష్టమైంది కాదు. మనం చేయగలిగిన వాటినే దేవుడు మనకి ఇచ్చారు. நம்ம என்ன செய்ய முடியுமோ அதுதான் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு இந்த வார்த்தை பைபிள் எழுதியிருக்காரு. మనం చేయలేని వాటన్నిటి కూడా ఆయన తన ప్రేమలో ప్రభువులో చేసి మన జీవితంలో ముగించారు. நம்ம தான் என்ன பண்ணக்கூடாது, என்ன அனுபவிக்கக்கூடாது, ஆண்டவர் ஆல்ரெடி அதை அனுபவிச்சு அவரோட அன்பு ஆதரவை மீட்டு கொண்டார் ஆல்ரெடி. ఇంకా ప్రతి దినంలో ఒక సమయాన్ని, ఒక స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని చదవనేది మనం అభ్యాసం చేయాలి. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நேரத்தை கொடுக்கணும், அதுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்து நல்லபடியா படிச்சு அதை நம்ம கீழ்ப்படியணும். మా ఇంట్లో నాకు ఒక బైబిల్ పెట్టుకోవడానికి ఒక స్థలం ఉంటుంది, చదువుకోవడానికి ఒక స్థలం ఉంటుంది, చదవడానికి ఒక టైం ఉంటుంది. క్రమంగా నేను దాన్ని అలా పాటిస్తాను. அங்கிளுடைய வீட்டுல படிக்கிறதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கு, பைபிள் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது. அதை படிச்சு அதை தியானிக்க ஒரு சமயத்தை கொடுக்க வேண்டும். நம்ம పేతురు భక్తుడు రాస్తున్న ఒక మాట చెప్తున్నాడు. పేతురు మొదటి పత్రిక 1 பேதுரு நம்ம எல்லாரும் ஓபன் మొదటి பண்ணலாம். అధ్యాయము 1 பேதுரு 1 அத்தியாயம் 23వ వచనం. 23 வசனம். 1 பேதுரு 1 வசனம் 23 வசனம். யாராவது படிங்க. 1 பேதுரு 1 வசனம். அமீன். 1 அத்தியாயம் படி. அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதோ ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ఇక్కడ రాయడం ఏంటంటే క్షయమైన బీజం నుండి కాక అక్షయమైన బీజం నుండి పుట్టిన వారు అంటారు. அங்க நம்ம படிச்சிருக்கீங்களா வேதத்துல இந்த வார்த்தை எப்படி வந்திருக்கிறது? అందుకని మనం శాశ్వతము జీవము గల దేవుని వాక్యం అంటారు. இது நிரந்தரமான ஜீவன் உள்ள ஒரு வார்த்தை. శాశ్వతం అంటే నిత్యం. நிரந்தரம் அப்படின்னா என்னன்னா எப்பவுமே இருக்கும், నిత్యமா இருக்கும். అంటే అది చదివినప్పుడే కాదు, లేక వినినప్పుడే కాదు, లేక మందిరంలో
సజీవంగా పనిచేసే వాక్యం అనేది మర్చిపోకూడదు. நம்ம படிக்கும்போது மட்டும் இல்ல, கேட்கும்போது மட்டும் இல்ல, எந்த நேரத்திலும் இது உயிர் உள்ள ஒரு வார்த்தை, இந்த வார்த்தை. కానీ ఎంతవరకు అది మనలో పనిచేసేటట్టుగా ఈ వాక్యానికి మన వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో స్థానాన్ని ఇస్తున్నాం. இது நம்மளுள்ள எப்படி வேலை செய்யணும், எப்படி உபயோகப்படுத்தணும், நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும். చాలాసార్లు మనకు అనుకూలంగా తీసుకుంటున్నాం, లేక వింటూ ఉంటాం. அது நம்மளுக்கு எப்படி தேவை அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிறோம், இல்லை கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? కానీ దేవుడు మనలో ఒక శాశ్వతమైన జీవము కలుగునట్లుగా ఈ మాట మనకు రాయించి మన చేతిలో పెట్టాడు. ஆண்டவருடைய உத்தேசம் என்னன்னா, இது ஒரு நித்தியமான ஒரு ஜீவனை நம்ம பெறணும், நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் என்றுதான் இந்த வார்த்தை, இந்த பைபிளை நம்ம கையில கொடுத்திருக்காங்க ஆண்டவர். ఎందుకంటే ఈ వాక్యం బట్టి నిజంగా మనం ఎంతో ధన్యులు. இந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்கறது நம்ம ரொம்ப ஆசீர்వదించబட்டவங்க நம்ம எல்லாருமே. మన దేశంలోనే చాలా మందికి వారి భాషలో ఈ బైబిల్ గ్రంథం లేదు. எத்தனை பேருக்கு நம்ம தேசத்துல, நம்ம உலகத்துல நம்ம பைபிள் கையில இல்ல அவங்களுக்கு. మనకైతే అర్థమయ్యే రీతిలో అందుబాటులో బైబిల్ గ్రంథాన్ని దేవుడు చేతిలో పెట్టాడు. ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு புரியுற மாதிரி ரொம்ப கிளியரா நம்ம கையில என்ன கொடுத்திருக்காங்க? வேத புஸ்தகத்தை கொடுத்திருக்காங்க. అలాంటి సత్యమైన లేక నిత్యమైన శాశ్వతమైన జీవాన్ని మరి ఈ వాక్యాన్ని ఎలా చదువుతున్నాం, వింటున్నాము, అన్వయించుకుంటున్నాం. இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. உயிருள்ள வார்த்தை, ஜீவனுள்ள வார்த்தை. நம்ம வாழ்க்கையில அது ரொம்பவே நம்ம பயன்படுத்தணும், நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில. పౌలు తెస్సలోనికి రాస్తున్న ఒక మాట రాసే వాక్యాన్ని చదివిన మంచంలో పౌలు తెస్సలోనికి రాసిన మొదటి தெசலோனிக்கே, పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ அதிகாரம், 1 தெசலோனிக்கே 2వ அதிகாரம் 13వ వచనం. 13వ வசனத்தை படிக்கலாமா? 2వ అధ్యాయం 13వ వచనం. 2వ அதிகாரம் 13వ வசனம். 2వ அதிகாரம் 13వ வசனம். ஆகையால் நீங்கள் தேவ வசனத்தை எங்களாலே கேள்விப்பட்டு ஏற்றுக்கொண்டபோது அதை மனுஷர் வசனமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தேவ வசனமாகவே ஏற்றுக்கொண்டதினாலே நாங்கள் இடைவிடாமல் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இது மெய்யாகவே தேவ வசனம்தான். விசுவாசிக்கிற உங்களுக்குள்ளே அது பலனும் செய்கிறது. దేవుని వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు లేక అంగీకరించినప్పుడు ఎలాగో వారు చేశారని మాట ఇక్కడ రాయబడింది. எப்படி இருக்குன்னா, ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்கும் பொழுது நம்ம மனசுல ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது என்ன பண்ணணும்? మనుషుల వాక్యము అని ఎంచగా இது மனுஷனுடைய வார்த்தை அப்படின்னாமல் అది నిజముగా ఉన్నట్టు దేవుని వాక్యం అని నమ్మి అంగీకరించినట్టు. இது ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை என்று நம்பி நம்ம கேட்கணும். అందుకని ఆ వాక్యము వారిలో కార్యసిద్ధి కలుగు చేయించుకున్నది అని. இந்த ஒரு வார்த்தை நம்மளுள்ள கிரியை செய்கிறது, வேலை செய்கிறது. ஆண்டவருடைய வார்த்தை అంటే ఏ ఉద్దేశం అయితే, ఏ దేవుని చిత్తం అయితే మన వ్యక్తిగతమైన జీవితాలలో నెరవేర్చబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడో అది నెరవేర్చబడిన కొరకు దేవుడు మన చేతుల్లో వాక్యం ఇచ్చాడు. ஆண்டவருடைய உத்தேசம் என்ன, ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன, இந்த வார்த்தையை கேட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்க வேண்டும், எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய உத்தேசம். అలాగే సజీవంగా బలమైనదిగా శాశ్వతమైన జీవాన్నిచ్చే వాక్యంగా మనలో ఉండాలంటే இந்த மாதிரி ஒரு பலனுள்ள ஒரு வார்த்தை, ஜீவனுள்ள வார்த்தை, இந்த வார்த்தைக்கு எவ்வளவோ சக்தி இருக்கிறது. இது நம்மகிட்ட இருக்கணும், நம்மளோட வேலை செய்யணும்னா యేసు ప్రభు సజీవుడిగా జీవించిన దినాలలో యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో మాట చెప్పారు. இயேசு சுவாமி இந்த உலகத்துல ஜீவிக்கும் பொழுது யோவான் எழுதின பத்திரிகையிலே 17ஆம் அதிகாரத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது మొదటి వచ్చిన ఏంటంటే మొదటి వచ్చింది ஒன்றாம் வசனத்தை நம்ம படிக்கலாம். யோவான் 17 ஒன்றாம். பதினைந்து ஒன்று ரெண்டு வசனம். ఇక్కడ రెండు మాటలు చాలా స్పష్టంగా ఒకటి, నేను ద్రాక్షవల్లిని, మీరు తీగలు. இங்க ரெண்டு
வார்த்தை ரொம்ப கிளியரா ஆண்டவர் சொல்லிக்கிறார். நானே నిజமான ద్రాక్ష. అంటే మనం దేవుడిలో అంటుకట్టబడిన ఒక అన్యోన్య సహవాసం కలిగిన వారు అయితేనే దేవుని వాక్కు మనలో పనిచేస్తుంది. நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும்னா இணைந்து இருந்தாதான் அந்த வார்த்தை நம்மளோட வேலை செய்யும், கிரியேட் செய்யும். நம்ம எப்படி ஆண்டவரோட இணைந்து இருக்கணும். అందుకని అక్కడ 3 తరగతుల పరిగణించక చెప్పబడుతుంటే ఫలింపని, ఫలించే, బహుగా ఫలించే. இங்க 3 விதமா நம்ம பார்க்கிறோம். கிரியேட் செய்ய பலன் கொடுக்காதது, பலன் கொடுக்கிறது. இன்னொன்று எப்படி ரொம்ப பலன் கொடுக்கிறது. பலன் கொடுக்காதது, பலன் கொடுக்கிறது, ரொம்பவே பலன் கொடுக்கிறது. ఈ విధంగా దేవుని పిల్లలుగా మనం ఎలా ఉన్నాం ఒకసారి ఆలోచించండి. இந்த நேரத்துல நம்ம கடவுளின் பிள்ளையாக நாங்க நம்ம எப்படி இருக்கிற இந்த நேரத்துல అనేక దినాల నుండి చదువుతూ వింటూ దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఫలించే వాళ్ళకు ఉన్నామా? எவ்வளோ வருஷமா ஆண்டுடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்கிறோம், படிக்கிறோம், இன்னும் ரொம்பவே தியானிக்கிறோம். அது நம்ம பலன் கொடுக்கணுமா நம்ம அதை? లేకపోతే ఫలింపు ద్వారానే ఉంటున్నామా? இல்ல பலன் இல்லாத ஒரு ஜீவனா இருக்கணுமா? రావడం వెళ్ళడం అనేది ఆరాధన అలవాటు ఆచరణ అయిపోయింది. இது எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? சண்டே வரோம், போறோம், பைபிள் வசனம் கேட்கிறோம், படிக்கிறோம். அது ஒரு பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு நமக்கு. ఫలింపు దానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయనలో అంటుకట్టబడి ఉండకపోవడం. எதுக்கு நம்மளால சில நேரத்துல பலன் கொடுக்க முடியலன்னா ஆண்டவரோட நம்ம இணைந்து நம்ம வாழல. அதனால కనుక మనం ఫలించాలి, ఫలించడం మాత్రమే కాక బహుగా ఫలించాలి అని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ஆண்டவர் நமக்கு வேதத்துல ரொம்ப கிளியரா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நம்ம பலன் கொடுக்கணும், அதிகமாக பலன் கொடுக்கணும். నాకు వేరేగా ఉండి మీరు ఏమి చేయలేరు అని మాట్లాడుకుంటారు. நீங்க என்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வேறையா இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே ஒரு காரியம் ஒரு பலனும் கொடுக்க முடியாது. 5వ వచనం చదువుదాం. 5ஆம் வசனத்தை நம்ம படிக்கலாம். 5ஆம் வசனம் படிங்க. நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. ఇక్కడ ద్రాక్షవల్లిని నేను, తీగను మీరు. நானே திராட்சைவல்லி அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன சொல்லிருக்காரு? நீங்க கொடிகள். நீங்க ఎవరు నా యందు నేను ఎవరైతే నిలుచున్నానో వాడు మాత్రం బహుగా ఫలిస్తారని మాట చెప్పారు. நீங்க என்னிலும் நான் உங்களிலும் இணைந்திருந்தால் என்ன பண்ண அதிகமாக பலன் கொடுக்கும். అందుకని నాకు వేరే ఉంటే మీరు ఏమి చేయలేరు. நீங்க என்னிலிருந்து நீங்க தனியே போயிட்டீங்கன்னா, செப்பரேட் ஆயிட்டீங்கன்னா, வேற ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களால பலன் கொடுக்க முடியாது. కనుక చదువుతున్నా వినుచున్నా మనము ఆయన మహిమ కొరకు బహుగా ఫలించే వారికి ఉన్నామా? நம்ம படிக்கிற நம்ம கேட்கிற நம்ம வசனத்தை கேட்கிற நம்ம எப்படி இருக்கிற இந்த நேரத்துல இணைந்து இருக்கிறோமா இல்ல தனியா இருக்கிறோமா? ஆண்டவர்ல இணைந்து இருக்கிறோமா? பலன் கொடுக்கிறோமா? బహుగా ఫలించాలన్నట్లయితే పనికిరాని తిరిగినను ఆయన తీసేస్తాడు. அதிகமா நம்ம பலன் கொடுக்கணும்னா தேவையில்லாததை என்ன பண்றாரு ஆண்டவர்? தேவையில்லாததை தூக்கி விசி போடுறாரு ஆண்டவர். ఎందుకంటే మనం తీసుకోవడానికి మన కష్టం. நம்ம எடுக்கிறது நம்மளால முடியல இல்லையா? தேவையில்லாத நம்மளே பாவத்துல இருந்து அதை எடுக்கணும்னா கஷ்டமா இருக்கு. మనకు ఎదురే పరిస్థితి మనం ఏం చేస్తామంటే సమర్పించుకుంటాం. ஐயோ பரவாயில்ல, என்னால முடியல, இது கஷ்டமா இருக்குன்னு நம்ம அப்படியே கடந்து போறோம் நம்ம வாழ்க்கையை. కనుక ప్రభు అన్నాడు పనికిరాని తిరిగి నేను తీసివేస్తున్నట్లుగా. కనుక మనం ఆయన వద్దకు వచ్చినట్లయితే, మనం ఆయన అప్పగించుకున్నట్లయితే ఆయనే పనికిరాని తీసివేస్తాడు. తద్వారా మనం బహుగా ఫలించే అనుభూతులు వెళ్తాం. இப்ப தேவையில்லாத விஷயங்கள், தேவையில்லாத அந்த காரியங்கள் நம்மளால எடுக்க முடியல. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆண்டவரோடு இணைந்தால், ஆண்டவரோடு சேர்ந்தால் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அந்த தேவையில்லாத காரியங்களை தூக்கி விசிறி எடுத்து நல்லா அதிகமாக பலன் கொடுத்து உதவி செய்யும். చాలాసార్లు దేవుని వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు நிறைய முறை நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தை படிக்கும் பொழுது చాలా బాగుంది అనుకున్నాం. ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்ம யோசிக்கிறோம். వింటున్నప్పుడు கேட்கும் பொழுது చాలా బాగుంది అనుకుంటాం. ரொம்ப நல்லா இருக்கு வார்த்தைன்னு சொல்றோம். అందుకు దేవుడు ఇవ్వలేదు వాక్యం. அதுக்காக ஆண்டவர் கொடுக்கல. நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை கொடுக்கல. మనం చదివినా వినినా అది మనలో క్రియారూపం దాల్చాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. ஆண்டவருடைய காரணம் என்ன? எதுக்காக கொடுத்தாங்க? நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக இல்லை. படிக்கும் போது கேட்கும் போது அது நம்மளுக்கு எப்படி பயன்படுத்த
நேரம் இல்லை இப்படியே தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். చాలా మంది జీవితంలో వాక్యం చదవగానే ప్రార్థన చేయగానే తెలుగు గడిచిపోతారు. எத்தனையோ பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், ஆண்டுடைய வார்த்தை படிக்காம ப்ரேயர் பண்ணாம அப்படியே நாள் கடந்து போறாங்க. అది మనం ఏమనుకుంటే పని ఒత్తిడి వలన సమయం లేకుండా చేయకపోయినా అనుకుంటాం, కానీ అది పాపము అని అనుకోము. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா அது நார்மலா நினைச்சுக்கிறோம். இல்ல எனக்கு வேலை நிறைய இருக்கு, கடவுள் பிடிச்சிருவாரு, அது எனக்கு டைம் இல்லை, அதனால ப்ரேயர் பண்ண படிக்கிறேன். அது ஒரு பாவம், அதுக்கு நம்ம உணர மாட்டோம். దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే మంచి అని తెలిసి దాన్ని చేయకపోవడం పాపం ఉంటుంది. இது நமக்கு தெரிஞ்சும் கூட நம்ம செய்யாம படிக்காம ப்ரேயர் பண்ணாம செஞ்சா அது பாவம். కనుక ప్రతిదినము దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి, ప్రతిదినం దేవునితో మన సమయాన్ని గడపాలి. అది మనకి దేవుడు పెట్టిన ఆజ్ఞ. அதனாலதான் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்லிருக்காரு, ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை வாசிக்கணும், ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கணும் என்று சொல்லிருக்காரு. కనుక ప్రతిదినం కూడా క్రమమైన రీతిలో మనం చదవడం అనేది, దేవునితో సమయం గడపడం అనేది మన జీవితంలో అభ్యాసం చేయాలి. அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அது நம்ம வாழ்க்கையில அப்படியே அது ஒரு டெய்லி ரொட்டீனா மாறிடணும். అందుకనే పౌలు తిమోతికి రాసిన అన్నాడు, அதனாலதான் பவுல் திமோத்தேயுக்கு எழுதியிருக்காரு இந்த மாதிரி దేవభక్తి విషయంలో ஆண்டுடைய ஒரு பக்தி விஷயத்துல నీకు నీవే సాధించే, நீங்க நம்மளே இது பண்ணிக்கணும். అది ఇప్పటి జీవంలోను இப்ப இருந்தாலும் பரவாயில்ல, రాబోయే జీవంలోను வருங்காலத்துல கூட பரவாயில்ல, నీకు ప్రయోజనకరమై ఉంటుంది. உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கு. కనుక మనం ఎలాంటి భక్తి చేయాలి దేవుని బిడ్డలుగా ఈ భూమి మీద అంటే, எப்படி நம்ம பக்தி ஒரு வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டு போனோம்னா ఈ భయంకరమైన లోకంలో ప్రభు మహిమ కొరకు బ్రతకడానికి, இந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு உலகத்துல ஆண்டவருக்காக நம்ம வாழணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ఈ లోకాన్ని విడిచినట్లయితే లేక ప్రభు వచ్చినట్లయితే ఆయన సంధించిన అనుభవంగా నడిపించినదే ఉండాలి. அவர் வரக்கூடாது, அவரை நம்ம சந்திக்கணும், முகத்தை பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தைரியம், அந்த ஒரு இது இருக்கணும் இல்லைங்களா? అందుకే దేవుని మంచి లేఖనాలు మన చేతిలో పెట్టాడు. அதனாலதான் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை, இந்த பரிசுத்த வேதம் நம்ம கையில కనుక ఈ వాక్యము మనలో ఫలించకుండా మన శత్రువైన అపవాది అనేకమైన కారణాలు మనకి ఉంచుతాడు. இந்த ஒரு வார்த்தை நம்மளுக்கு நம்ம ஆண்டவரை இணையாமல் நம்ம பலன் கொடுக்காமல் யார் நமக்கு ரொம்ப அகேன்ஸ்டா பண்றாங்க தெரியுங்களா? சாத்தான், நம்முடைய சத்ரு ரொம்பவே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. అందులో కొన్ని విషయాలు మనం ఉదయకాలం పరిశీలించాలి. அது என்ன மாதிரி காரியங்கள் நம்ம இந்த சாத்தான் பண்ற காரியங்கள் நம்ம பார்ப்போம். మొదటిగా మనం చూస్తే మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం. మార్క్ எழுதின మార్కు సువార్త 4 4 4:18 and 19. படிங்க 4 அதிகாரம் 18 19. வசனத்தை கேட்டோம் உலக கவலைகளும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் மற்றவர்களை பற்றி உண்டாக்கிற இச்சைகளும் உட்பிரவேசித்து வசனத்தை நெருக்கி போட அதனால் பலனற்று போகிறார்கள். இவர்களே உள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள். ఇక్కడ ఒక మాట చాలా స్పష్టంగా రాశారు, వాక్యము నిష్ఫలమైపోయింది. இங்க ரொம்ப கிளியரா வார்த்தை என்ன இருக்குன்னா, அந்த வார்த்தை பிரயோஜனம் இல்லாம போனது. సత్యమైనది, బలము గలది, ఎలాంటి వాడైన కట్టుకుంటే పొదలుగా ఉన్నది, ప్రాణ ఆత్మ కీళ్ళ మూడుని విభజించి ఆలోచన తలపుగా శోధించిన బలమైన వాక్యం వినిన చదివిన నిష్ఫలమైన. இந்த ஒரு எவ்வளவு பலனுள்ள ஒரு வார்த்தை, ஜீவனுள்ள வார்த்தை, ஒரு ஒரு ஆவியோடு உள்ள ஒரு வார்த்தை படிக்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம ஒரு காரியத்துக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடுச்சு. దీనికి కారణం ఏమో చెప్తున్నాడంటే, இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, ముండ్ల పొదలు పడిన విత్తనానికి పోసి చెప్తున్నారు. எங்க இருந்து முள்ள போட்ட ஒரு விதை மாதிரி இருக்குது. వారి వాక్యము విందులు గాని అని అంటారు. இது வார்த்தை கேட்கிறானா அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா కొంతమంది ఐహిక విచారణలు, இந்த ஒரு நேரத்துல తెలుగు సామెత అంటే మనోవ్యాధికి మందు లేదు. நம்ம மனோவியாதி மருந்தே இல்லையா? చాలాసార్లు మన వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో వాక్యం చదివినా వినినా మనకు మనం అనవసరమైన అనేకమైన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాం. எத்தனையோ நேரத்துல அந்த வார்த்தை படிக்கிறோம் கேட்கிறோம்,
யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆయన సెలవు లేకుండా ఆయన బిడ్డల విషయంలో ఏది సంభవించదు. நம்ம ஆண்டவர் வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா, அவர் சித்தம் இல்லாம அவருடைய இது இல்லாம ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்காது. எல்லாமே அவர் சித்தம் பிரகாரம். మనం ఏమి ఆలోచించిన అవసరం లేదు కానీ మన చింత ఆయన మీద వేయవలసిన వారమే అంతే. நம்ம இதை பத்தி அதை பத்தி யோசனை பண்ண தேவையில்லைன்னா அவர் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன நடக்கும் அவர் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. కనుక అనవసరమైనటువంటి ఆలోచన తలంపులు మనలో ఉండకూడదు అన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. அனாவசியமான யோசனைகள் ஆலோசனைகள் நம்ம உள்ள இருக்குங்க அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் మన விரும்புகிறார். ప్రతి ఆలోచన తలంపు దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఉండకుండా మనం చూసుకోవాలి. இந்த ஆலோசனை இது எல்லாமே எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா திங்கிங் இருக்குங்களா அது எல்லாமே தான் உண்டு நமக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு கிளியர் செய்யாம தடுக்கிறது. మనం ఆలోచించి లేక చింతించి ఇప్పుడు ఎక్కువ చేసుకోవాలి. அதெல்லாமே நம்ம யோசனை பண்ணி அது அதுக்கு தான் ஆகுறது. ఏది మన జీవితంలో జరగవలసిన ఆయన సెలవు ఉండాలి. எது நடந்தாலும் அவருடைய சித்தத்தை நடக்கிறது நம்ம நம்பணும். కనుక ఐక్య సంబంధమైన విచారాలను మనం దూరవాలి. அது நடக்க போறது இல்ல ஆயிட்டு இருக்குது முன்ன நடக்க போறது எல்லாமே அவருடைய கையில போகுது. రెండవది இரண்டாவதாக ధన మోసం అన్నారు. ఓకే పணத்தை பத்தி பேசுறாங்க. ఈరోజు మనం చూస్తే లోకం అంతా కూడా డబ్బు చుట్టూ తిరుగుతుంది. இப்ப பாருங்க உலகம் எதுக்கு பின்னாடி சுத்துதுங்க? காசு பணத்தை பின்னாடி சுத்துது. కొంతమంది అనుకుంటే డబ్బు లేకపోతే అసలు మనిషి కదా. இப்ப எப்படி பார்க்கறதுன்னா காசு இல்லைன்னா ஒரு மனுஷனே ஒரு மதிக்கிறதே இல்லை. డబ్బు ఉంటే లోకం అంతా మంది అనుకుంటారు. காசு தான் எல்லாமே உலகமே எனக்கு కానీ పౌలు తిమోతికి రాస్తూ 6:10 ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలం. ஆறாம் வசனம் நம்ம படிக்கும்போது திமோத்தி எழுதின பத்திரிகையில இந்த பணம் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம் காரணம். చూడండి మన జోబులో ఏదైనా రూపాయి కింద పడిందనుకోండి వెంటనే తీసుకెళ్ళగలుగుతూ ఉంటుంది కొంతమంది దగ్గర. நம்ம பார்த்துக்கிறீங்களா ஒருவேளை காசு கீழே இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றோம் நம்ம அதை எடுத்து என்ன பண்றோம் இப்படி காட்டி நம்ம అంటే అది దేవతని அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கடவுள் இல்லைங்களா? காசு அவ்வளோ மதிப்பு நமக்கு. అది దేవుడు కాదు దేవత కాదు, ఒక వస్తువు. మనం కొనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే ఒక వస్తువు ధనం అంటే. அது நமக்கு கடவுள் இல்லை, அது ஒரு பேப்பர் தான், ஒரு பொருள் தான். அது காசுக்கு கடவுளே இல்லை. అయితే డబ్బు ఉండడం అనేది తప్పు కాదు. காசு இருக்குன்னா தப்பு இல்லை. காசு కానీ ఇక్కడ రాయడం అంటే ధనాపేక్ష అంటే డబ్బు పట్ల అపేక్ష ఉండకూడదు. ஆனா இந்த வேதத்துல என்ன இருக்குன்னா திமோத்தி பத்திரிகையில அது மேல அப்படியே ஒரு ஆசை இருக்கக்கூடாது. பணம் காசுன்றது ஒரு பொருள் தான், பின்னாடி போகக்கூடாது. మన భాషలో చెప్పాలంటే డబ్బు పిచ్చి అంటాం మేము. நம்ம தெலுங்குல அப்படி சொல்ற தமிழ் என்னன்னா காசு பைத்தியம் இல்லைன்னா பைத்தியம். పొద్దు లేచి నుంచి రాత్రి పడుకుంటే డబ్బు 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 అంతే. எதுக்கு தூங்கும்போது எங்க போகும்போது காசு 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 காசு. సొలొమోను రాశాడు, ఒక లేచి దగ్గర నుండి ప్రయాసపడి సమకూర్చి చచ్చాడు. ఎవరిది சௌரவங்க எதிர்க்காரீங்களா எல்லாம் வேலை செஞ்சு சமாளிச்சு ஆனால் கடைசியில் எடுத்துட்டாங்க. என்ன ஆச்சு? ప్రభు అన్నారంటే మీ పరలోకపు తండ్రికి మీ ప్రతి అవసరం తెలుసున్నారు. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆண்டவருடைய கடவுளாக ஆண்டவர் எல்லாருடைய தேவையும் அவர் தெரியும். మన అవసరం అయితే తప్పక దేవుడిస్తాడు. మనకి நம்மளுக்கு தேவையா கண்டிப்பா அது தடுக்க முடியாது. ஆண்டவர் கொடுப்பார். నాకు కావాలి అంటే మనకి దేవుడు தேவை இல்லைன்னா ஆண்டவர் கொடுப்பார். అర్థమైందా? అవసరం అయితే దేవుడు ఇస్తాడు. కావాలి అంటే వాళ్ళు ఒక కాబట్టి నాకు కూడా కావాలనుకుంటే దేవుడు మనకి ఇవ్వకపోవచ్చు. நமக்கு தேவை இல்லைன்னா ஆண்டவர் கொடுப்பார். அவங்களுக்கு எனக்கு இல்லையே எனக்கு வேணும் ஆண்டவர் கொடுத்தா தான் கொடுப்பார். தேவை இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஆண்டவர். ఇదే అనవసరమైనటువంటి అపేక్ష. இதுதான் unnecessary நமக்கு ஒரு desire extra wants இல்லையா? இது வேணும் அது வேணும். అందుకనే పౌలు రాసిన కొంతమంది తెలియక తమను తాము ధనాపేక్షతో పొడుచుకొని వ్యర్థులైపోయాక చచ్చారంట. இதுதான் நம்ம வேதத்துல பார்க்கிறோம். அவங்களுக்கு பணம் பின்னாடி போய் அவங்களே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? நாசம் பண்ணிட்டாங்க வாழ்க்கையை பணத்தினால. మూడోది ఏమంటే ఇతరమైన అపేక్ష. மூன்றாவதாக நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா வேறு விதமான ஆசைகள். అంటే లోక సంబంధమైన అపేక్ష. உலக பிரகாரம் உலகத்தில் இருக்கிற அனாவசியமான அந்த ஆசை
அதிகமா ஆசை நம்ம பழகுவாங்க எதுவுமே. అంటే లోకభక్తులు చెందిన ఆశ ఏంటంటే దురాశ అంటారు. நம்ம எல்லாம் எந்த பொருளையும் அதிகமா ஆசைப்படுறது துராசைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? నాకు అవసరం లేని దాన్ని నేను ఆశించుకోవడం దురాశ. எனக்கு தேவையில்லாத வேலை நான் ஆசைப்படுறது அது வந்து துராசை. దాన్ని చక్కగా వివరించాడు యాకోబు అంటే దురాశ గర్భం దాల్చి పాపాన్ని కనగా పాపం పరిపక్వమై మరణాన్ని కనగలరు. பேராசை பேராசை என்பது அது எங்க நமக்கு கொண்டு போகும் சொல்லுங்க? దురాశ పాపం గర్భం ధరించి పాపం కనగా పాపం పరిపక్వమై మరణాన్ని కనగలరు. பேராசை அது உயிர் கொடுத்து பாவத்தை பண்ணக்கூடிய செஞ்சு அந்த பாவம் நாசனத்தை கொடுக்கிறது. అంటే దురాశ மரணத்தை கொடுக்கிறது. దురాశ అనేది నరకానికి మనం నడిపిస్తాం. చివరికి మరణం అంటే నిత్య మరణం. இந்த பேராசை இந்த பாவத்தை கொண்டு போய் அந்த பாவம் நமக்கு மரணத்தை கொண்டு போகும். అందుకని లోక సంబంధ అపేక్షలు ఏవి కూడా మనం కలిగి ఉండకూడదు. దేవుడు బిడ్డలుగా அதனாலதான் இந்த உலகத்துல இருக்கிற இந்த பேராசை அது பின்னாடி நம்ம போகவே கூடாது. ఎప్పుడు ఏది కావాలి అని ఆయన ఏది వాడే ఆయన అనుగ్రహించుకునే మాటలు చదువుతాం బైబిల్ గ్రంథంలో. நமக்கு என்ன தேவை எந்த நேரத்துல என்ன தேவை அப்படின்றது ஆண்டவருக்கு தெரியும். ஆண்டவர் அதை நமக்கு தருவார். నాకు వివాహమై 46 సంవత్సరాలు అయింది. அங்கிளுக்கு கல்யாணம் 45 வருஷம் ஆகுது. నాకు నలుగురు బిడ్డలు ఇచ్చిన దేవుడు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు. அவருக்கு 2 ஆண்கள் 2 பெண் 4 பசங்க ஆகுது. ఆ దినం నుండి ఈ దినం వరకు అద్భుతమైన రీతిగా ప్రతి అవసరంగా దేవుడు ఆయన తీర్చే దేవుడు ఆయన. அந்த நேரத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காரியமும் ஒவ்வொரு தேவையும் ஆண்டவர் சந்தித்து మన வருகிறார். సేవ ప్రారంభించిన దినాల్లో அவர் உடனே ప్రారంభిக்க స్టార్ట్ பண்ண பொழுது మేమిద్దరు నలుగురు పిల్లలు ఒకసారి 7 మొత్తం 7 பேர் அவங்க 2 பேரு 4 பசங்க ஒரு வேலைக்காரு. ఆదివారం కానుక 60 రూపాయలు వచ్చింది. சண்டே ஒரு அந்த ஆஃபரிங் வந்து 60 ரூபாய் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 60 రూపాయలు వారం గడవాలంటే కష్టం తేలిక చెప్పండి. அது 60 ரூபாய்ல குடும்பத்தை நடத்த முடியுமா 7 பேருக்கு? కష్టమా ఈజీయా? చాలా కష్టం. కానీ అద్భుతంగా దేవుడు మనం పోషించి ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రతి అవసరమైన మహిమ శక్తి తీర్చుతున్న దేవుడు. హల్లెలూయా. ஹalleluya. அந்த 60 ரூபாய் இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? அவங்களுக்கு வேண்டிய தேவையெல்லாம் சந்தித்து இப்ப வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. ஹalleluya சொல்லுங்க. ஹalleluya. కనుక ఇక్కడ మనం చూసే ఈ వచనం కదండి. మొట్టమొదటి ఏంటి? முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? முதல்ல ஆசை என்ன பார்த்தோம்? ఐహిక విచారం. ఐహిక విచారం. இந்த உலக பிரகாரமான ஒரு விஷயம். రెండవది ధన మోసం. பண ஆசை. మూడవది ఇతరమైన అపేక్షలు. உலக பிரகாரமான ஆசை. ఇప్పుడు రెండవ కాలం చూద్దాం. మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూద్దాం. మార్కు 7 3వ వచనத்தை படிக்கலாமா? మార్కు 7 3వ వచనం. 13వ వచనం. 13వ వచనం 13. நீங்கள் போதித்த உங்கள் பாரம்பரியத்தினால் தேவ வசனத்தை அவமாக்குகிறீர்கள். ఇక్కడగా దేవుని వాక్యం నిరర్థకమైనది ఏంటంటే పారంపర్యాచారం. நம்ம போதித்த அந்த பாரம்பரிய வார்த்தை మనం దేవుని నమ్ముకున్నప్పటికీ, రక్షించబడినప్పటికీ, వాక్యాన్ని వింటున్నప్పటికీ, వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని ఆచారాలు ఇంకా మనం వెంబడిస్తూనే మన కుటుంబాలను நம்ம ஒரு குடும்பத்துல நம்ம பார்த்த ஒரு பாரம்பரியம் நம்ம பின்பற்ற வருகிறோம் இல்லையா? அது நம்ம ரட்சிக்கும் பொழுது நம்ம இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை அதை பின்பற்ற வரணும். ఇశ్రాయేలు ప్రజల దేవుడు ఐగుప్తుల నుండి విమోచించి కానాను చేరడం ఒక కఠినమైన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు దేవుడు వారికి. அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் ఈజిప్ట్ல இருந்து அவங்க வெளியே கொண்டு வந்து கானான் தேசத்துக்கு வரவேற்க இந்த வார்த்தை என்ன பண்ணுது? మీరు ఏ ప్రజల మధ్యకైతే వెళ్తున్నారో వారి యొక్క ఆచారాలన్నిటిని కూడా సమూలంగా నాశనం చేయాలి. ఏది కూడా అది చేయకూడదు. మీరు కూడా చెప్పాలి. நீங்க என்ன பண்ணணும், எந்த பாரம்பரியத்தை பின்பற்றணும் அப்படின்னு இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ఈజిప్ట్ல இருந்து கொண்டு வரும் பொழுது சொல்றாரு. కనుక దేవుని నమ్ముకొని రక్షించబడి వాక్యం తెలిసి కూడా కొంతమంది ఇంకా కొన్ని ఆచారాలకి బానిసలైపోతారు ఈ దినాల్లో. சில நேரத்துல அந்த வெளியே வந்த பிறகு கூட ఈజిప్ట్ல இருந்து அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க இஸ்ரேல் மக்கள். ஆனா அந்த பழைய ஆச்சாரங்கள் அதெல்லாமே மறுபடியும் அவங்க பின்னோக்கி போறாங்க.
செஞ்சாங்க சிலர். ఇల్లు కట్టాలన్నా వివాహం చేయాలన్నా ఎవరు అడుగుతారు? దేవుని అడగ తెలియని వారు கல்யாணம் ஆகணும், வீடு கட்டணும்னா நம்ம ஆண்டவரை தான் நம்ம கேட்கணும். వాటిని పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. அதுதான் அவங்க பின்பற்றி செல்கிறார். ఒకసారి ఒక సహోదరి నా ఇంటికి పిలిచింది. చర్చిలో வந்து அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க ஐயாங்க. అప్పటికే వాళ్ళ బంధువులు వచ్చేసారు. அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. వాళ్ళ కింద దిగి పూజలు చేసి కొబ్బరికాయ పెట్టారు. அக்கள் வராதுக்கு முன்னாடியே அவங்க கீழே இறங்கி ஆச்சாரம் இருக்கு இல்லையா, குடும்ப ஆச்சாரம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி வச்சாங்க. ఆ తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. அதுக்கப்புறமா ఆ సహోదరి అంటుంది, పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయండి. அப்போ பாஸ்டர் பிரேயர் பண்ணுங்கன்னு கேட்டாங்க. అప్పుడు నేను చెప్పిన అయిపోయిందే చెప్పాను. அப்போ அக்கள் என்ன சொன்னாங்க, பாஸ்டர் என்ன சொன்னாங்க, ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு. అలా కాదు నా ఇల్లు కదా, వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు, నా ఇల్లు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలంటుంది. அப்படி இல்லை அது அவங்க செஞ்சது, இது ஏன் வீடு, நீங்க பிரேயர் பண்ணுங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னாங்க. నేను చెప్తే అన్యాచారంగా ఉండాలి, లేకపోతే బైబిల్ ప్రకారం చేయాలి తప్ప రెండు కుదరదు, నేను చేయని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను. பாஸ்டர் என்ன சொன்னாரு, அந்த ஆச்சரியம் பண்ணுங்க, இல்லை பைபிள் நான் பிரேயர் என்ன பண்ணுங்க, அதை ஆல்ரெடி நீங்க முடிச்சதுனால அது முடிஞ்சாச்சு, நான் போறேன். దేవుని బిడ్డలుగా ఎక్కడ మనం రాజకీయపరమైన భక్తి చేయాలి. ஆண்டவர் பிள்ளையாக நம்ம இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்கக்கூடாதுங்க. பக்தி பண்ணணும்னா அதெல்லாம் அந்த பழைய கல்ச்சாரம், அந்த ஆச்சாரம் எல்லாம் விட்டுட்டு ஆண்டவரை நோக்கி அந்த வழியை மட்டும் தான் நம்ம போகணும். దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது, ఇల్లు కట్టాలంటే ఎలా కట్టాలో, పెళ్లి చేయాలంటే ఎలా చేయాలో బైబిల్లో ఉంది కదా. நம்ம வார்த்தையில சொல்லிருக்கீங்க, கல்யாணம் எப்படி பண்ணணும், வீடு எப்படி கட்டணும் அப்படின்றது நம்ம பைபிள்ல எழுதிருக்கீங்களா? 121 కీర్తనలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది కదా, యెహోవా ఇల్లు కట్టించిన దాని ప్రయాసం వ్యర్థం, యెహోవా దాన్ని కాపాడేలా కావడం మేలు ఉంటే వ్యర్థం. சங்கீதம் 121 நம்ம படிக்கிறீங்களா, ஆண்டவர் வீடு கட்டலைன்னா அது உபயோகம், ஆண்டவர் செஞ்சாங்க. வீடு எப்படி கட்டுறதுக்கு சங்கீதம் 121 இருக்குங்களா? కనుక ఇల్లు కట్టేవాడు దేవుడు అయితే, పెళ్లి చేసేవాడు దేవుడు అయితే, దేవుడు ఎరగని ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి సలహా తీసుకోవడం ఎంత బుద్ధిహీనత. ஆண்டவர் வீடு கட்டுறாரு, ஆண்டவர் கல்யாணத்தை பண்ணி கொடுக்குறாரு. அந்த அறியாத ஒரு மனுஷன்கிட்ட போய், தப்பான மனுஷன்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்கறது, அவங்களுக்கு அவலோகப்படுறது, அதெல்லாம் தப்பு. ఇంకా అలాంటి ఆచారాలు కానీ మనం లోబడిన వారు అయితే దేవుని వాక్యం మనలో నిష్ఫలమైపోతుంది. இந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரத்தை நம்ம பண்ணணும்னா, அந்த பூஜை கீஜை எல்லாம் பண்ணி நம்ம அவங்க பின்னாடி போய் ஆண்டுடைய வார்த்தை கிரியேட் செய்யாது. அது நம்ம படிச்சாலும் கேட்டாலும் கிரியேட் செய்யாது. మూడవ కారణం మనం చూద్దాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం చూద్దాం. హెబ్రీ 4:2. இப்படியே எழுதப்பட்டிருக்கு 3:2 மூணாம் அதிகாரம் 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை படிப்போமா? 4:2. ஏனெனில் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது போல நமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. கேட்டவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடியினால் அவர்கள் கேட்ட வசனம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படவில்லை. ఇక్కడ దేవుని వాక్యము వారు విన్నారు ఉంది. சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்டது கேட்டாங்கன்னு சொல்லுகிறது இந்த வியாபாரம் படிக்கும்போது. కానీ అవిశ్వాసంతో విన్నారంట. யார் கேட்டாங்க? விசுவாசம் இல்லாத ஜனங்கள், அவிசுவாசிகள். దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. இது நம்ம படிக்கும்போது ஆண்டவர் பைபிள் வசனத்தை படிக்கும்போது ஆண்டவர் நம்ம முதல்ல பேசுவாங்க. పక్కన ఉండి మన సత్తులో సాతాను అంటాడు, అది నీ కాదు ఆల్కు అంటాడు. ஆனா பக்கத்துலயே சாத்தான் என்ன சொல்றான்னா, அது உனக்கு இல்ல, மற்றவங்களுக்கு தான், அங்க இவங்க அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு உனக்கு இல்ல. అని దేవుడు మనకి విభజించిన అందరికీ కూడా ఇచ్చే ఒకే వాక్యం, సత్యమైన వాక్యం. இந்த வார்த்தை ஒரே வார்த்தை அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எடுத்துட்டாங்க. எனக்கு எல்லாருக்குமே, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே கொடுத்த வார்த்தை தான். కనుక దేవుని వాక్యాన్ని చదివినా వినినా విశ్వాసం అంటే ఇది నా కొరకే దేవుడు రాయించాడు, నా కొరకే దీన్ని దేవుడు నెరవేర్చాడు అనే విశ్వాసంతో మనం విని చదవాలి. நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா, வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது, கேட்கும் பொழுது இந்த வார்த்தை விசுவாசத்தோடு, இது எனக்கு தான், தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம நமக்காக நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கணும், கேட்கணும், விசுவாசம். ఇశ్రాయేలీయులు అలా వెళ్ళలేదు, దేవుడు మాట్లాడుకోలేదు, మోషే మాట్లాడుకోవాలనుకున్నారు. அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, இஸ்ரேல் மக்கள், இது கடவுளுடைய வார்த்தை இல்ல, இது மோசேயுடைய வார்த்தை, அவர் சொல்றதெல்லாம் கடவுளுக்கு இல்ல, மோசேக்கு தான். అందుకని వారి అవిశ్వాసము, వారు విన్న వాక్యము నిష్కర్తమైపోయింది.
విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైట అసాధ్యం ఉంటుంది. விசுவாசம் இல்லாம கேட்டா ஆண்டவருக்கு நம்ம நெருங்க முடியாதது வேலை செய்யாது பலன் கொடுக்கும். ఆదికాండం నుండి ప్రకటన వరకు దేవుడు నా కోరికే దీన్ని రాయించి నా చేతిలో పెట్టాడు అనే నమ్మకంతో మనం దీన్ని చదవాలి, వినాలి. இந்த புஸ்தகம் பைபிள் ஹோலி புக் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்குமே இது எல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தை எனக்கு தான் விசுவாசித்து நம்ம கேட்டாதான் அது நமக்கு பலன் கொடுக்கும், பிரயோஜனம். విన్న వాక్యము చదివిన వాక్యము వ్యర్థం కాబట్టి 3 కారణాలు మనం చూసాం. நம்ம 3 விஷயத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? எப்படி கேட்கணும், எப்படி வாசிக்கணும், எப்படி நம்ம பைபிள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது. ఒకటి ధనమోసము, ఐహిక విచారాలు, ఇతరమైన అపేక్షలు. இது எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா? பண விஷயத்துல போறது, பண பின்னாடி போறது, இது உலக பிரகாரம் போறது, நம்ம வந்து விசுவாசம் இல்லாம படிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். రెండవది అలవాట్లు, ఆచారాలు, అన్య సంబంధమైన అలవాట్లు, ఆచారాలు దేవుని వాక్యం మనల్ని పనిచేయకుండా చేస్తాయి. நம்ம கடவுளுக்கு வந்த பிறகு அனாவசியமான அந்த ஆச்சாரங்கள், கலாச்சாரங்கள் அதை பின்பற்றினாலும் அது பிரயோஜனம். దేవుని పట్ల ఆ వాక్యం పట్ల అపనమ్మకం, మనం విన్న వాక్యం నిరంతరం நம்ம படிக்கும் பொழுதும் அது விசுவாசிக்காம நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தாலும் அது நமக்கு பிரயோஜனமே இருக்காது. లేక దేవుడు వాక్యంలో ఎందుకు మనతో మాట్లాడతారు, లేక దేవుడు ఎందుకు వాక్యం ద్వారా మనల్ని నడిపిస్తారు అనేది దేవుడి వాక్యం మనం చూస్తే యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయంలో ఒక వచనం చదవబడుతుంది. எப்படி ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்துறார்? ஐசையா 55 55 10 10 11 వచనాలు చదువుతాం. 55 యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸಿ ಫಲವಂತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತುವವನಿಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಉಣ್ಣುವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಹೊರತು ಏಕೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದವು. ఇక్కడ రెండు సాదృశ్యాలు, ఒకటి వర్షము, రెండు హిమము. இங்க நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து தமிழ்ல என்ன இருக்குங்க? மாரியும் உறைந்த மழையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி மழையும் பர்வதம். இல்லைங்களா? పైన వస్తుంది కదా, వర్షమైనా మంచైనా హిమమైనా పైన వస్తుంది. இப்போ நமக்கு மழை எங்க இருந்து வருதுங்க? மேலங்க. பனியாகட்டும் மழையாகட்டும் நமக்கு மேலங்க வருது. వచ్చిన తర్వాత అది తడుపుతుంది. அது வந்து கீழே இறங்கும் பொழுது பனி வரும்போது நமக்கு ஈரமாகும். అందుకే వచ్చిన వర్షం మన వెనక్కి వెళ్ళదు. அந்த கீழே விழுந்த மழையும் மறுபடியும் அது ஆவியாக மேலே போகிறது. ఎందుకు దేవుడు వర్షాన్ని పంపించాడంట? எதுக்கு மழையை ஆண்டவருக்கு அனுப்பினாரு? విత్తువానికి విత్తనము, அந்த போட்ட அந்த விதை భుజించువానికి ఆహారము, அவன் சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க, కలగడానికి దేవుడు వర్షాన్ని హిమమును పంపిస్తాడు. அதனாலதான் ஆண்டவர் மழையை பனியை அனுப்புகிறார்கள். అలా చెప్తూ అలాగే నా నోట నుండి వచ్చినప్పుడు భూమినాడంట. அதே மாதிரிதான் அவருடைய வார்த்தை கூட. అందుకని దేవుని వాక్యం అనేది చదివిన వినిన మనల్ని నిష్ఫలం కాకూడదు. அதனால்தான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்ம கேட்டாலும் படிச்சாலும் வாசிச்சாலும் அது நமக்கு பலனை கொடுக்கணும். అందుకని 11వ వచనం ఏంటంటే నిష్ఫలంగా నా యొద్దకు మరలక. 11ஆம் வசனத்தை என்ன சொல்லிருக்கு? தமிழ்ல படிங்க. அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும். அது வெறுமையாய் அந்த வார்த்தை வெறுமையாய் போகும். అంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అంటే, దేవుడు తన వాక్కు నా దగ్గరికి పంపించాడంటే అది నాలో నీలో నిష్ఫలం కాకూడదు. அந்த வார்த்தை ஆண்டவர் அனுப்பின வார்த்தை, ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தை படிக்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் வெறுமையாய் போகக்கூடாது. అలా రాకుండా రెండు కార్యాలు చేస్తాడు. మొట్టమొదటి ఏమంటాడంటే ఆయనకు అనుకూలమైన దాన్ని నెరవేర్చలేదు. இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். அந்த வார்த்தை வெறுமையாய் போகக்கூடாது என்றால் அவர் கொடுத்ததை நம்ம என்ன பண்ணணும்? అనుకూలంగా చేస్తాడు. அது வந்து நம்ம தேவை ஆன மாதிரி நம்ம செய்யணும். చాలాసార్లు
26 25 26 வாசிக்கிறேன். அப்போ ரெவலேஷன் கடைசி புத்தகம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாங்க சத்தமா பண்ணுங்க. 16:26 14 26 பதினாறாம் வசனம் 16 அதிகாரம். 15:26. ஓகே Exodus 15:26 Exodus 15:26 படிங்க. Let's read loudly. சத்தமா படிங்க. நீங்கள் Exodus தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு, அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து, அவர் கட்டளைகளுக்கு செவிகொடுத்து, அவருடைய நியாயங்கள் யாவையும் கைக்கொண்டால், நான் எகிப்திற்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன். நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார். మీలో ఎవరికైనా అండర్లైన్ చేసిన అలవాటు ఉంటే ఆ వచనంతలో ఏ మాటకి అండర్లైన్ చేసినా చెప్పండి. இங்க உங்களுக்கு நமக்கு யாராவது அண்டர்லைன் பண்ற பழக்கம் இருந்தால் அந்த வசனத்தை நம்ம படிச்ச வாக்கியம் எதுக்கு நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணுவீங்க? నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవాను నేనే అన్నమాట వ్యాఖ్యానం పెట్టుకుంటారు. நம்ம என்ன அண்டர்லைன் பண்ணுவோம்? உங்களை சுகப்படுத்துற கடவுள் நான் தான். அந்த சுகப்படுத்துறது దేవుని మాట మనకు అనుకూలంగా మార్చేసుకున్నమాట. நம்ம என்ன சுகம் நமக்கு தேவை, நமக்கு எது தேவையோ அதை நான் அண்டர்லைன் కానీ బయట చెప్తుంటే ఏమన్నాడు, శ్రద్ధగా విని ஆனா வேற என்ன இருக்கு? ఆయన దృష్టికి న్యాయమైన చేసి அது தியானம் கரெக்டா கேட்டு அவருடைய பிரகாரம் நம்ம நடப்பது. ఆజ్ఞలకు ఆ కట్టడకు విధేయులై அந்த கட்டளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கீழ்ப்படிந்து అనుసరించి ఎడల அதை அது பின்பற்றி అప్పుడు ఐగుప్తునికి వచ్చిన రోగాలు దేనిని నానైనన్నాడు. அப்பதான் அவன் அந்த வாழ்க்கையை ஃபுல்லா நம்ம வாழ்க்கையை கீழ்ப்படிந்து. అంటే మనం చేయవలసిన పైన ఉన్న ఐదు విషయాలు ఏం మనం அது மேல பாருங்க, சுகப்படுத்துறார். அந்த மேல பாருங்க 5 காரியங்கள் இருக்குது. మనం ఐదు చేస్తే దేవుడు ఒకటి చేస్తానంటే నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవాను నేనే అన్నాడు, బాగు చేస్తానన్నాడు. அது மேல இருக்கிற 5 விஷயத்தை பண்ணாதான் ஆண்டவர் கீழே இருக்கிற அந்த விஷயம் உன்னை நான் சுகப்படுத்துவேன். మనం ఐదు పక్కన పడేస్తాం, ఎప్పుడు బాగు చేస్తాం, ఇప్పుడు బాగు చేయాలి. ஆனா நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்? மேல இருக்கிற அந்த 5 காரியங்களை தனியா எனக்கு எப்ப சுகம் கொடுக்குறாரு, என்னை எப்ப சுகப்படுத்தும் మనకు అనుకూలంగా రాలేదు ఆయన. ஆண்டவர் நமக்கு எப்படி நமக்கு தேவை அப்படி ఆయనకు எடுத்துக்கிறார். అనుకూలంగా మనం బ్రతకడానికి దేవుని వాక్య ప్రకారంగా అలవాటు పడితే మన జీవితంలో దేనినైనా చేయడానికి ఆయన సమర్థుడైన దేవుడు. முதலாவதாக நம்ம மேல இருக்கிற அந்த காரியங்களை நம்ம பின்பற்றி அதை நம்ம செஞ்சாதான் கீழே இருக்கிற ஆண்டவர் கண்டிப்பாக செய்வார். ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం ఎందుకంటే ఆయనకు అనుకూలంగా మనము జీవించే కొరకు. ஆண்டவர் வார்த்தை எது கொடுத்துட்டாருன்னா அவர் சொன்னது பிரகாரம் அவர் சித்த பிரகாரம் நடக்க வேண்டும் என்றது. రెండవది ఆయన పంపిన కార్యము సఫలం చేయకంటే దేవుని చిత్తము మన జీవితంలో జరిగించడం. இது ரெண்டாவது என்ன பார்க்கறோம்னா ஆண்டவருடைய சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கணும்ப்பா. మన చిత్తం కాదు, దేవుని చిత్తం మన జీవితంలో నెరవేర్చుకోవడానికి దేవుడు తన వాక్కు పంపించాడు. நம்மளுடைய சித்தம் என்னங்க? ஆண்டவருடைய சித்தம் நிறைவேறும் என்றதுதான் ஆண்டவருடைய உத்தேசம். ஆண்டவருடைய வார்த்தை கொடுத்திருக்காரு. అందుకని చివరిగా ఒక హెచ్చరిక కూడా రాశాడు. 11వ వచనం ఏప్రిల్ 4:11 హీబ్రూస్ 4:11 4:11 ஹீப்ரூஸ். ஆகையால் அந்த திருஷ்டாந்தத்தின்படி ஒருவனாகிலும் கீழ்ப்படியாமையினாலே விழுந்து போகாதபடிக்கு நாம் இந்த இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையாயிருக்க கடவோம். చూడ ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించు జాగ్రత్త పడము అని మాట కదా మీ బైబిల్లో, జాగ్రత్త పడము. ஜாக்கிரதையா இருங்கள் என்று இருக்கிறதா பைபிள்ல நம்ம படிக்கிறோம். எச்சரிக்கையா இருங்கள், ஜாக்கிரதையா இருங்கள் அப்படின்னு. మనం దేనికి జాగ్రత్త పడతాం? எந்த விஷயத்துல நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும் சொல்லுங்க? డబ్బుకి, காசு விஷயத்துல இல்லைன்னா వస్త్రాలకి, இதோ நம்ம போடுற ட்ரெஸ் భోజనానికి, நம்ம சாப்பிட சாப்பாடு మ్యాచింగ్ అంటారు కదా, మ్యాచింగ్ అంటే తెలుసు కదా, மேட்சிங் தெரியுமா மேட்சிங் தெரியுமா తెలుసా తెలియదా? சொல்லுங்க, தெரியுமா இல்லையா? నేను చూస్తాను ఒక 10 షాపులను చూస్తాను మ్యాచింగ్ వస్తుంది. இது மேட்சிங் தேவையான 10 கடைகள் தெரியுற இல்லையா? சுத்தி అందుకే నేను ఎప్పుడు ఆలోచన బజార్కి వెళ్ళను.
షాప్ అన్నిటి మ్యాచింగ్ వస్తాయి. இது சாரி மேட்சிங் கிளிப்பு பின்னு எல்லாம் பத்து ஸ்டாப் சுத்துறோம் இல்லைங்களா? ఏం పర్వాలేదు, పైన ఒక రంగు కింద ఒక రంగు ప్రమాదం ఏమీ లేదు కదా. இப்போ மேல ஒரு கலர் கீழே ஒரு கலர் பரவாயில்ல இல்லைங்களா? ஒன்றும் ஆகாது. కింద నలుపు పైన తెలుపు ప్రమాదం అంతా బతికాను కదా నేను. கீழே கலர் மேல வெள்ளை எதனா ஆச்சாவுக்கு ஒன்றும் ஆகல இல்லைங்களா? ఇది కదా మ్యాచింగ్. இது மேட்சிங் இல்ல, இது இல்ல. నేను వేసుకున్న వస్త్రధారణ వాక్యానికి సరిపోతుంది లేదు, అది చూసుకోవాలి. நம்ம போட்டு துணி அதை விட நம்ம வார்த்தை மேட்சிங் இருக்கான்னு பாருங்க. இதனால ఏమవుతుందంటే సినిమా ప్రపంచం, క్రైస్తవ ప్రపంచం మీద ప్రభావితం చూపిస్తుంది. இப்போ இருக்கிற இந்த உலகத்துல இந்த சினிமா இந்த படங்கள் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப அதை எஃபெக்ட் பண்ணுது. நம்மளுக்கு ప్రభావం. క్రైస్తవులుగా విశ్వాసం ఎనక వ్యసనపరులను తిరిగి తినాలని మనం విచారం. ஒரு நிஜమైన ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளை விசுவாசி எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் மறந்து போயிட்டு இந்த உலகத்துல இந்த சினிமா பார்க்குறது, சினிமா தான் நம்ம ప్రభావిக்கிறது. కనుక నేను దేవాలయం చక్కని మాట్లాడితే భోజనం చేస్తాను, పానం చేస్తాను, ఆయన మహిమ కొరకు చేయాలంటారు. நம்ம வார்த்தை கிளியரா என்ன சொல்லிக்கிறதுனா, நம்ம உணவு சாப்பிட்டாலும் பானத்தை குடித்தாலும் அவரை மட்டுமே கனப்படுத்தும், அவரை மட்டுமே అంటే மகிழ்ச்சியும். మనం రోజు చేసేవాడు అది. அது நம்ம தினமும் செய்யற காரியம் தானே அது. అంటే దేవుడు ఏమనుకున్నాడంటే మనం చేసే ప్రతి చర్య దేవుని వాక్యానికి మ్యాచ్ అవ్వాలి. ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம செய்யறது யாருக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னா ஆண்டவருக்கு, கடவுளுக்கு மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகும். నా మాట, నా తలంపు, నా ఆలోచన, నా వినికిడి, నా నడత, என்னுடைய செயல், என்னுடைய பேச்சு, என்னுடைய நடத்தை, என்னுடைய கிரியைகள் எல்லாமே ஆண்டவருக்கு தான் மேட்ச் ஆகும். నా భక్తి, విశ్వాసం, పరిశుద్ధత, వస్త్రధారణ అన్ని వాక్యానికి సరిపోయేట్టుగా జాగ్రత్త పడడం అనేది మన అభ్యాసం. என்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கை, என்னுடைய பக்தி வாழ்க்கை, என்னுடைய ஜெப வாழ்க்கை, என்னுடைய வஸ்திரம் எல்லாமே ஆண்டவருக்கு மேட்ச் ஆகும். ఇస్రాయేల్ గురించి దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు, వారు కోరినది ఆయన వారికి ఇచ్చేది కానీ వారి ప్రాణములకు క్షీణత. இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாருன்னா, அவருக்கு தேவையானது, அவருக்கு கோருகிறது எல்லாமே, அவருக்கு எல்லாமே கொடுத்தாலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்னாச்சு? ఒక అర్ధరాత్రి వేళ అద్భుతమైన ఆసన, బలమైన ఆసనాన్ని దేవుడు చాపి అద్భుతంగా ఫరో చేతులు బయటకు తీసుకొచ్చాడు. அவர் ஆண்டவருடைய கைகளை நீட்டி அவருடைய அந்த ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து ஃபரோவுடைய கைகளிலிருந்து மீட்டு கொண்டு வந்தார் இல்லைங்களா? 40 సంవత్సరాలు అద్భుతమైన రీతిగా పోషించాడు. 40 வருஷம் ஆண்டவர் போஷித்தார் அந்த ஜனங்களுக்கு, இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு. కానీ దేవుడు చెప్పేదానికి వాళ్ళ జీవితాన్ని సరి చేసుకున్నారు. ஆனா அந்த மாதிரி செஞ்ச கடவுள் அந்த ஜனங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவருக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழல. அவங்க வந்து கைவிட்டு தப்பான வழியில போயிட்டு దేవుని వాక్యం పడరు. ఆయన విసిగి, అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి భక్తి చేశారంటే దేవునికి విసుగు కలిగే భక్తి చేశారు. அவங்க ஆண்டவருக்கு ஒரு கோபத்தை உருவாக்குற மாதிரி செஞ்சாங்க. ஆண்டவருக்கு கோபம் வர மாதிரி அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் காரியங்கள் செஞ்சாங்க, அந்த மாதிரி செஞ்சாங்க. కానీ దేవుడు ఒక మాట పడ్డాడు, వీరిలో ఎవ్వరు కూడా ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించని సార్. இங்க இவங்களை யாருமே அடுத்த கட்டத்துக்கு கடந்து போக மாட்டாங்க. ஆண்டவர் ఎవరు నిండు మనసుతో పూర్ణ హృదయంతో ఆయన సేవించడం కాలేబు, యెహోషువలు తప్ప ఎవ్వరు కూడా కానాను ప్రవేశించలేరు. காலேபு, யோசுவாவை தவிர வேறு யாருமே கானான் தேசத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லினார். మన చేతిలో కూడా సత్యమైన, పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన మాటలు దేవుడు పెట్టాడు. அதே மாதிரிதான் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஒரு பலமான ஒரு சக்தியுள்ள ஒரு வார்த்தை, ஜீவமுள்ள ஒரு வார்த்தை நம்ம கைகளில் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். వీటిని కానీ మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే, మన జీవన శైలి దీని ప్రకారంగానే సరి చేసుకోకపోతే మనకు అదే. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை நம்ம கேர்லெஸ்ஸா ஒரு மாதிரி ஒரு ரெக்லெஸ்ஸா நம்ம இருந்தா நம்ம நினைக்கிறது அதே மாதிரி தான். అందుకని ప్రభు మాట చెప్పాడు, ప్రభువా అని పిలిచి ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడు కానీ. அதனால ஆண்டவர் சொல்கிறார், கடவுளே கடவுளே, கர்த்தாவே கர்த்தாவே கர்த்தராக பாருங்க. அவங்க வந்து கடவுள் பரலோகத்துக்கு என்றாங்க. నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం, అంటే వాక్య ప్రకారంగా జీవించేవాడు మాత్రమే పరలోకంలోకి వస్తాడు. வார்த்தை பிரகாரம் நம்ம இந்த வார்த்தை எழுதுகிறீங்களா, அதை பிரகாரம் நம்ம ஜீவித்தால் மட்டுமே நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள நம்ம போகிறோம், பரலோகத்துக்குள்ள போகிறோம். కనుక మన జీవితాన్ని సరి చేసుకొని పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటూ దైవ భయం కలిగి భక్తి చేస్తూ ఆ నిత్య విశ్రాంతి యొక్క పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించు కొరకే దేవుడు తన మాటలు
చేతిలో పెట్టాడనేది మనం నమ్ముదాం. அதனால ஆண்டவர் நம்ம வார்த்தையை ஒவ்வொரு நாளும் இது படிக்கும் பொழுது நம்ம வார்த்தையை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கடவுளோட நம்ம மேட்சிங் ஆகி நம்ம கடவுளோடு சேர்ந்து இணைந்து வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று தான் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை நம்ம கையில் கொடுத்து కనుక ఇప్పుడు మనందరం కూడా మన అనుభవ జీవితంలో మనం చేసిన ప్రతి చిన్న కార్యం మొదలు పెద్ద కార్యం వరకు దేవుని వాక్య ప్రకారంగా జీవిస్తూ దేవుని నిత్యనాథం కొరకై ఆయత్తపడగా కృపలోనికి ప్రభు మనల్ని నడిపించును గాక. நம்ம செய்கிற சின்ன விஷயமாகட்டும் பெரிய விஷயமாகட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இந்த வார்த்தை பிரகாரம் மட்டுமே நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம ஆண்டவரோடு இணைந்து வாழும் பொழுது நம்ம ஆண்டவரோடு சேர்ந்து ஆண்டவர் கூட இருப்போம். చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. అందరూ దయచేసి తలలో నుంచి కళ్ళు మూసుకోవాల్సిందిగా அனைவரும் ஒரு சின்ன ஒரு ஜெபத்தை நம்ம செய்யலாமா? கண்களை மூடி நம்ம அனைவரும் ஒரு சின்ன ஜெபத்தை செய்யலாமா? సజీవమైన బలమైన వాడి అయిన విభజించగలిగిన మనల్ని సరిచేయగలిగిన పవిత్రపరచిన వాక్యాన్ని మనం వింటున్నాం, చదువు. இந்த ஒரு வார்த்தையை நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கையில் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஜீவனுள்ள ஒரு வார்த்தை, ஒரு பலனுள்ள ஒரு வார்த்தை. இந்த வார்த்தை நம்ம ஆண்டவர் நம்ம கையில் கொடுத்திருக்காங்க. అది ఎంతవరకు మనలో క్రియారూపం దాల్చడానికి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మనం అంగీకరిస్తున్నాం. அது எந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அது அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்படி அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்துகிறோம், எப்படி நம்ம அந்த வாழ்க்கையில நம்ம உபயோகிக்கிறோம் கடவுளுடைய வார்த்தையை. లోక సముద్ర ఆశలు ఏవి కూడా మనకు అడ్డు రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. உலக பிரகாரமான ஆசைகள் எதுவுமே நமக்கு தடையா இருக்கக்கூடாது. இந்த வார்த்தை படிக்கும்போது అవిశ్వాసం అనేది మనలోకి రాకుండా చూసుకోవాల్సిన இந்த விசுவாசம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, விசுவாசமான ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள்ள வராம பார்த்துக்கணும். దేవునికి అనుకూలమైన రీతిలోనే మన వాక్యాన్ని మలుచుకోవాలి. ஆண்டவர் எப்படி தேவையோ ஆண்டவர் நமக்கு எந்த வார்த்தை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதன் பிரகாரமா நம்ம படிக்கணும். ఈ దేవుని చిత్తం నెరవేర్చుకోగానే మన చేతిలో పెట్టాడు, మన హృదయంలో ఉంచాడు వాక్యం, దాని ప్రకారంగా లోపలి నడుచుకోవాలి. இந்த வார்த்தை நம்ம கைகளுக்கு எதுக்காக கொடுத்தார் என்ற மூல காரணத்தை நம்ம அறிந்து கொண்டு அதன் பிரகாரமே நம்ம ஜீவிக்கலாம். చివరిగా మన జీవన శైలి దేవుని వాక్యానికి సరిపోతున్న జాగ్రత్త పడవలసిన దినాలు ఉన్నాం. நம்ம இந்த நேரத்துல எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். இந்த ஜீவனுள்ள ஒரு வார்த்தை நம்ம கையில கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவர் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த நேரத்துல. కనుక ప్రభువా, చదువుతున్నా వినుచున్నా నీ మాటలు మా జీవితంలో నిష్ఫలం కాకుండా సహాయం చేసి ప్రార్థించండి. இயேசுவே இந்த நேரத்துல நம்ம வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது அது பிரயோஜனம் இல்லாம போகக்கூடாது. இயேசப்பா இந்த வார்த்தை பிரயோஜனமா இருக்கணும். పరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి,